ଆସିଲା ପଟରେ ତାପରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କାଚ ପାଣି ଲଗେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଆସିଥିଲା। नमस्कार मामा मम्मी ओडिया ब्लॉग चैनल रे आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज है पवित्र राखी पूर्णिमा आउ सकाळु पूजा पाठ भी मोर घरे सरी जाइए किंतु राखी पूर्णिमा तो किसी लोक कहते जे आज राखी बंधा हेनी किसी लोक कहते राखी बंधा हे। आज जो कहते भद्रा जगटी कौन भद्रा किए से विषय आपण मानक मुझे कहूँ भद्रा होती सूर्यनारायण झील बा शनि भौणी पड़े सबु कार्य अनिष्ट हुए बोली कहुई किंतु आज भद्रजग पड़ुले किंतु आज राखी पूर्णमी राखी बंधा हे 10टा 15 पर तो से समस्ते भी जानतु जे राखी पूर्णमी कौन सेमती किसी असुविधा ना राखी बांधि हम आ यूट्यूब सब चारिड़े जो घूरी बुलूँ भद्रजग को लेकिन एमती हम एमती भाईर मृत्यु हम कौन किसी से पूरा भूल तथ्य तेणुक आपण मैंने 10टा 15 पर राखी बांधि पारे किसी असुविधा ना। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आमर आज राखी पूर्णमी टाइम हो गला 11टा 15 राखी बंधा हम जेहेतु तार दी भौणी पुणी पाखे नहांती आमर बो आज राखी बांधे आ विभिन्न प्रकार राखी सब देती समस्ते राखी देती ये गोटे देती झीआरी देती राखी आ 500 टंका भी देथिला बड़ झील देती सान झील भी राखी देती 2 जण राखी देती कौन मिठा भी किणा मिठा भी किणाई केते भी मिठा किण केते मिठा खाइब गोटे पिला तो बर्तमान बो राखी बांधे यहाँ केते दूर ठीक जे बो राखी बांधिले चलो ताते जेहेतु नाती हम सी से ही बांध काली आमर भी मोर भाई काली राति आम घर तो ये पाखे बड़ भौणीर झील राखी पठे मझिया भाई झील सान भाई झील से मैंने राखी सहित मिठा पठे जेहेतु ये पाखे सब प्रकार मिठा देख पठे सब प्रकार मिठा ही पठे से मिठाटा खाइब राखी बांध चलते वीडियो देखा केमती कौन राखी बंधा बो को देह भल ना बो को ज्वर से बिछणार उठिक आसी सोफारे बस राखी बांधे बहुत जोर ज्वर आम घर समस्त को प्राय ज्वर आम मोर प्रथम ज्वर है ज्वर कमिगला सान दाग सान दाग भी कमिगला बो को ज्वर जोर से धरती ज्वर कमी आसला आस्ते आस्ते 2 दिन हम बहुत जोर ज्वर था चलते केमती राखी बंधा हम आज सब कौन भद्रकाल जग बोली कहले तो से राखी आज किए बांधुंट काली किए बांधुंट मंदिर तो काली बंधा हो बोली न्यूज रे भी आम शुणिलु हेले भी आम आज ही बांधिदेवु आज कामटा सारिदेव 11टा पर तो बांधि हम बोली न्यूज रे कहला जाते शुभ बेला 11टा 22 आ बंधा हम तमें खा टे सेपटे जाओ पार्वती टिके यहाँ धरल मुझे था बो बते यहाँ धर चावल टिके ये करते हां टीका पर चावल लगा लाली झील आमर बते दउची सब ता सिंदूर देबी आहा टिके ना अल्प दियो हम अल्प दे हम बेसी दे ताबरे दीप नहीं लाली ताबरे कोन आ हुलु तापर लाली फूल पका लाली तापर फूल तार कोन करबो कहूना फूल कानरे टिके लगै दियो कानरे लगै गोटे केस खुशी दियो हां हां तापर बांधिबा तापर खाइबो देबो बांधि दियो बांधि खाइले हां एबुले से केते बडा राखी बांधिबो तार केते बडा भौणी एतो भौणी के जणे नाहंती सेते भौणी मत बांधला पाखु नै आसे सवा बड भौणी रहले देखि डर बांधा चाहर जोटा बंचो हां त बांध दियो हां आगो पछले छोड़ी लाली देखु छु हां हला गोटिए गंठी गोटिए फास फोन को नमस्कार करियो हला
ନମ ସେଠି ନମ ନାନାଙ୍କୁ ନମ ସରୁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଅଛି ଲିମା ଏଇଟା ଲିମା ଆଗଟା କାହାର ଆଗକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଯାହାକୁ ତାକୁ ନମ ହବ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଦେଖେ ତାର ଭିଡିଓ ଯେ ଦେଖିବ ଯାହାର ରାଖି ସେ ତାର ଜାଣିପାରିବ ତାକୁ ନମ ହେଲେ କାହିଁକି ଛୁଆ ବେଳେ ସେ ଡାଇନେ ଚେୟାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଡେଇ ଇଆଡେ ତ ଦେଖାନି ଛୁଆ ବେଳେ କହିବ ଏଇଠୁ ଏତିକି ରାକ୍ଷୀ ମୋର ଦରକାର କାହିଁ ସେ ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରଖେ ପରଦିନ ବନ୍ଧ ରଖେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଆରେ ବା ଯୋଗ ବି ସେଇଆ ହଉଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ସିମୁନ ନା ମାମୁନ ନା ସିମୁନଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର ଫିଟିଲାନି ଏଟା ରାଖିଦେ ଏକା ଭଳିଆ ହଁ ଟ୍ରେନରେ ବୋଉ ଆଉ ଡବୁ ଦି ଜଣକୁ ଆଣ ହଁ ଆଣୁଛି ବା ସିଏ ପାର୍ବତୀ ଧରିଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଚି ଯା ପଛକୁ ତମ ଦେଖା ତମ ହାତ ବେଳେ ବେଳେ ପଳେଇ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଝାଳରେ ମରିଗଲୁ ନା ବବୁଲୁକୁ ଫୋନ କରିଛି ବବୁଲ ଗାଧେଇ ଗଲା କହୁଥିଲା ସେ ଆସାରିବ ନା ଆଜି ସେ ମୁଁ ତୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ସେ ତତେ ବାନ୍ଧିବ ପଳେଇ ଆସିବ କେମିତି ଦେବି କେମିତି ଆଗେ ଇଏ କରିବା ଲାଲି ଗୁଡୁଲି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ଲାଲି ଗୁଡୁଲି ଲିମା ପିଙ୍କି ସିମୁନ ମାମୁନ ପାଞ୍ଚଟା ନା କିଏ ରହିଲେ କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ କାନ୍ଦିଲେ ମାମାନି ଲିନା ନାହାନ୍ତି ନା ମାମାନି ବାହାରେ ଲିନା ତ ବାହା ହେଇଗଲେ ଲିନା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କାଇଁ ଲିନା ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ସରିଲା ଆଉ ଇଏ ଦି ଘଣ୍ଟା ତାର କହିଲେ କଣ ହେ ବୋଉ ପଳେଇଲେ ହେଲେ ସାଡ଼େ ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ କଣ ଚାଉଳ ନେଇଥାନ୍ତା କହୁଛି କହିଲେ ହଁ ଦୋକାନ ପିଲା ହାତରେ ପଠେଇବି ଖାଇବନି କେତେଟା 6ଟା ଲାଲି ଗୁଡୁଲି ପିଙ୍କି 3 ମାମୁନ ସିମୁନ 2 5 ଲିମା 6ଟା ରାଖିବ 6ଟା ହେଲା ବା ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ମାଉସୀ ଗୋପିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ହେଇ ହେଇ ଦେଖେ ହେଇ ଏଇଟା ଲିମା ଦିଦିର ମିଠା ମିଠା ଲିମା ତାର ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି ରାକ୍ଷୀ ଉଇଥି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ମଗେଇକି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ପଳେଇଲା ବାଙ୍ଗଲୋର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ମଗେଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ ସିନା ସେଇ ଲଡୁଟା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଏଇ ଲଡୁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେ ସେଟା ମିଠା ଲାଗିବ ବୋଉ ବା ସେଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ତୁ ଖାଇବୁ ତତେ ଏଡ ବଟେ ଖୋଇଦେଲି ତୁ ସେଠି ବଟଟେ ଖୋଇଦେ ବୋଉକୁ ଏଇଟା ବୋଉ ଆଜି ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଫୋନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଆରେ ପଡୁନୁ ବୋଉଙ୍କ ବାଦ ସେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉ ବୋଉର ସବୁ 6 ଭଉଣୀ ବୁଢାଟେ ହେଇଥା ତାର ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଆସୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଢା ହେଇଯିବ ଛୁଆଟା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସବୁ ସରିଗଲା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସବୁ ସରିଗଲା ସେ ଆଗେ ପିଠା ଖାଇଦେଲା ପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲା କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ଖିଆପିଆ ହେଇଗଲା ଆମର ପିଠା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ଖାଇ ପିଇକି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଉ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତା ଭଉଣୀମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଉ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ